Hi guys. So hi Rain. When I say work with me, you guys should work with me. Hi Alexander. Hi Nani. Hi Rain. Hi Matt. Matt, what if makaunta ka ron? Pwede ka lang maka-hindi. Minaldita. Char lang. Okay, so I'm working late because I'm a singer. Send. Hi, Keisha May. Kesha May? No, it's Keisha. Wala pa ko gani kasabat. Ako gani. Hindi ka lang maka-hindi, di ba? Hindi ka lang Babe. Hi, Rayan. Girl, wala ta nakakita. How? What are your plans? Dukang ko sa bumbatcho. Oh, tapos, maano ko. I miss you, Dora. Hola, soy Dora. Aloha. Charing. Anong ko nang batchoy mo, Matt? Buo sa baba mo. So, we'll be working. If hindi ka mo, char lang. If wala ka may idea kung ano work ko, isa akong, doktor ng mga hayop. Hi, Giancarlo. Abracadabra, amor una na. Abracadabra, morta ugaga. Spicy mo today. Thank you. Ano lang na siya ng normal. Pagmamaldita lang. Very light. You know? Hi, looks queen. This diva, mama. What if I go back to Cebu for Saturday? Hi, Ansel. Wala ka kagabi sa Lunar. Char lang. I've been looking all over for you. Char. Nangita. Kung mapaktan nyo kung ano akong obra, may prize ka mo, guys. If mahulaan nyo if mahulaan nyo kung ano yung trabaho ko, may premyo kayo. Premyo! Tagalog! By the way, I'm still in Mandaluyong. I'm still in tawag dito. In Manila. Ano prize? Mabalaan mo na. Depende sa tao. Kung sino makapakot, depende. Pero syempre, hindi mo tipag ang balloon, Matt. Hindi ko na makita ang specific photo, how, ha? Ano ne? Luga ginagawa. Hi, Zymon. Hi, guys. Abracadabra, abra una na. Abracadabra, morta ugaga. Abracadabra, amor una na. Abracadabra, morta ugaga. Eddie Gaga! Sobrang Latina. Hi, Michiko. I love your work, by the way. I've already said that. Ohio. What's Ohio? Is it Thai? Or hello? Or a greeting? Ohio. Okay, it's hi. Oh, hi. Oh. Hi. It's giving Cat Valentine. Hi, how do you pronounce your name? Giselle? Janshel Marjonicio. Ayan. Janshel Marjonicio. It's hi, hello, good morning.
Hayu. Hi, Sindel. Ari ko sa akong dorm. Hi, Blaze. Ganun pa si Matyo. Kay Kiligon, ginin sa... na Mat. Hi, na kay Blaze. Mat. Ay, wala na siya. Naghalin na siya. Ano ka naman, Sindel? Nagapang judge ko naman. Sexy look, drag queens photo. Love you. Love you. Thank you. Orange crop top shirt. Free Philippines. Free shipping. Oh, susa. Well, I can't find. Dugay ka na gatoon or kami. Yes! Kita ta kasang una sa City High. Nag-intern. Ang bot nga asubong talaka fully na kilalagid. Okay. Girl, I interned sa City High last year. Dito ko nag-4th year nga internship. Siyempre, dapat low-key lang ito, girl. Alangan mo pa into. Gita to, diba? Ano mo work, ma'am? Consultant, HR manager, and, businesswoman, and mother on the side. Yes. Hi, MJ. I miss you, girls. Kayong mga bayot dyan sa, sa Angono, Rizal. Rizal! Oh no, I can't find the specific photo. Guys, help me find it. Hello, mom. Is it? Yes. Ari na siya, guys. Nakita ko na siya. Abracadabra, amoruna na. Abracadabra, morta uga ga ga ga. Abracadabra, amoruna na. With her tongue she sings, devil on the night. Abracadabra, abracadabra. Hi, Leclerc. Hi, Andrew, Jeannie Pierre. Do not sound. No mass DMs. Do not sound. Abracadabra, abracadabra. Abracadabra, abracadabra. Phantom of the night. So, hi FJ! Can you see that? Those are my feet. If you have foot fetish, you can screenshot that and jerk off to it. Charot lang. Gago ngagi ay. Okay. Hi, Joyce Sir Rad. Tani, nag-upod ko sa imo pa irilo, no? Pero hindi man ko galing ka, kay maubraman ko. Diba? Girl, malakat ako tani sa imo kagapon. Dahil galing wala ka na. Amuna da ang, naton. Pagkambag ko, ang gay, abi ko nagsaylo lang lamisa. Abi ko nag-idug ka lang nak. Pagkita ko, diin ka, wala ka na. Di kami kita ay tananaw. Nan, dira ka mo sagad. Manglibak ka mo sa akon. Kung ano man, may plano ka mag-star outside sa Bacolod just like you, di. First of all, outside Bacolod na ko kaya taga-bago ko. Let's start there. Charot lang. Pero dahil may pa kung may boards pa ko. So, kung maano ko bi, ano gid ang ipainto ko sa ibang nga lugar? Ha? Hi Deja, do you miss me? Cause you missed you. We're back. Charot lang. Abracadabra, marunana. Abracadabra, morunanga. Hi Kaiser. Girl ka daw, mga Cebu peeps ang katanaw. Hello Cebu. Did you miss us? Cause we missed you. Charing.
Magtatrabaho tayo para tayo may pera. Hindi yung, putang inang sarap! Sobrang Latina! Mula na pa men, no! Hello, my fashion space. How are you? How are you, my darling? So we are gonna review the Oppo 6526005 smartphone with a Snapdragon, ano tawag dito? Basta Snapdragon, yung processor. This is my first time. Oh my god, she's racist. This is, may ganap ba yun sa Manila soon? I'm not sure. Because I'm focusing on the boards. Madge. Di ka usually ka-perform drag. Girl, sa Lunar! Every Saturday may drag sa Lunar. Every Saturday may drag sa Lunar. Amo na siya. So you better watch out. You better not cry. Abracadabra, amarurana. Hala, wala ko na replyan ang isa. See? Wala na. Wala na. Kanugon, wala ko na prompt. Sala nyo. Magtanong-tanong kayo, poke nyo. Alas 2, wala gidyaday, wala gidyaday, wala gidyaday. Hindi to totoo, hindi to totoo, hindi to totoo. Wait, i-check natin, hindi to totoo, hindi to totoo, hindi to totoo. Hindi to totoo. Oh my God! Totoo nga. Bati ka na kay? Kay Andre Brillantes, Blau. Ang hindi to totoo, hindi to totoo. Wala. Oh my God! Totoo ka! Saan ka makuha board? Sa March na dahil. Wala ko tinonan pa. Si Cyrus ganyan. Si Cyrus hi. Uto din Sivy. Sivy! Abracadabra, amaruna na. Girl, dasig man malubat mo makbok. Oh man. Ako feeling ko 100 pa ni pero dasig lang gid siya yung malubat. Kado ka pa into sa. Tsakto man. Twerk ko gali guys, hindi nyo lang makita. Hindi to totoo, hindi to totoo, hindi to totoo. Doon wala ko kita tonight, how? Nagis, di ka kalabot mo siya ganit. Tapos, as na matapos ako ng shift. Girl, gusto mo makita ang ako nga skandal. Joke lang. Yala ka to, nay. Yeah. Tapos makita mo ang sa Lasal ka, di ba, nag-school? Yes! Interview. Ito ng interview ko, di ba? Yes, sa Lasal, I did school there. Hello, may sound. Okay. Yeah. Haraong. Kabida yan. Hindi na kaya tawag! Kakangga. Magala mo na ako. Hindi ko day mayo makitaan. Ara, okay, dulumnan. Wala sa day. Yung bata kayo, sabi Ano, ko. may buli ka naman. Ay, sorry. Hindi na magtanda mo. Ikaw lang na isa? Hindi Ay, hindi ko makitaan. Okay, dulum. Okay na na. Gusto ko yung makita. Hindi naman yung kita, Gano'n ka na, day? Basta. Kasama ko si Charot. Hindi to totoo, hindi to totoo, hindi to totoo. Ay, lagi, anak na. Secret. It's a scandal issues. Scandal ko? Bakit? Ano problema niya?
No matita songs. Gusto niyo. May plano ka mag-inta DRPH. Maano ko da. Charot lang. Siya hindi kayo nakakano. Oo, darn. She's dead. Bye-bye, guys. Goodbye and thank you. I love you all. Mwah, mwah, mwah.